God, you are good. God is good all the time. Amen. Let's worship Him together. Yes, in all circumstances, we see God's hands upon us. We see God's grace upon us. In every situation, He always provides. He always protects. He always has mercy. His mercy endures forever. Lord, you are good. Lord, you are good, and your mercy endures forever. Lord, you are good. Lord, you are good, and your mercy endures forever. Clap your hands. Lord, you are
what the enemy meant for evil, and you turn it for good. You turn it for good. You take what the enemy meant for evil, and you turn it for good. You turn it for good. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save forever, forever. Author of salvation, He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Savior, He can move the mountains. My God has conquered the same. He is mighty to save forever. Author of salvation, He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Shine your light and let the whole world see it. We sing it for the glory of the risen King. Jesus, shine your light and let the whole world see. We sing it for the glory of the risen King. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. Yes, you're mighty. Yes, Jesus, you're mighty to save forever. Author of salvation, He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Jesus conquered the grave. Jesus conquered the grave. Jesus, you conquered, you conquered, you conquered the grave. Yes, Lord, you're the one who is mighty. Lord, you're the one who can turn all the curse into blessing. Yes, Lord, you turn all the evil deeds into good. You turn it to 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 good. You take what the enemy meant for evil. You turn it for good. You turn it for good. Yes, amen. You take what the enemy meant for evil, and you turn it for good. And turn it for good. Yes, Lord. You take what the enemy meant for evil, and you turn it for good. And you turn it for good. Yes, we believe you can. You take what the enemy meant for evil,
for you are on my side. Hosanna, Hosanna, God arise. I run to you, my refuge, for you are on my side. Hosanna, Hosanna, God arise. I run to you, my refuge, for you are on my side. Hosanna, Hosanna, God arise. I run to you, my refuge, for you are on my side. Hosanna, Hosanna, God arise. I run to you, my refuge, for you are on my side. Hosanna, Hosanna, God arise. For I say out loud, you are my strong tower. You will rescue me, Yahweh. I will not grow faint, but my heart grows stronger as I choose to see your face. Yes, I say out loud, you are my strong tower. You will rescue me, Yahweh. I will not grow faint, but my heart grows stronger as I choose to see your face. As I choose to see your face, we sing in you. For I choose to see your face. We long for you, and we seek you, Lord. We long for you. You are our refuge. You are strength. You are strong tower. We call out to you. We call out to you. We call out to you. Let's Jesus. say, for I say, out loud, you are my strong tower. You will rescue me, Yahweh. I will not grow faint, but my heart grows stronger as I choose to see your face. For I say out loud, you are my strong tower. You will rescue me, Yahweh. I will not grow faint, but my heart grows stronger as I choose to see your face. Yes, we are seeking you alone, Jesus. Iya, 單單嚟尋求你， kami, Yesus kami hanya mencari Engkau. 你係能夠拯救我哋所有人， Engkau yang menyelamatkan kami. 係我哋嘅救贖主， Engkau adalah penyelamat 你 kami. 係大有能力， Engkau punya kuasa. 你能夠 You 救 can 贖我 rescue 哋， Hong Kong. 你能夠拯救Engkau You are mighty bisa to save. menyelamatkan Hong Kong. Thank you, Jesus. Engkau punya kuasa. Praise you. Kami memuji Engkau. Kami memuja Engkau. Kami percaya akan Engkau. In this place. 喺呢度求你嘅愛臨到當中。 Kami mohon kasih-Mu ada bersama kami dan mohon Roh Kudus bersama kami agar kami bisa mengerti akan Engkau. 知道你一定能夠拯救 Kami 我哋。 percaya Engkau pasti akan menyelamat kami. Terima kasih Yesus. 你喺度同我哋 Today you Engkau are bersama with kami us. hari ini. Our mighty Savior is with us. 我哋大有能嘅救主 Kak, 喺我 So 哋 we 當中。 will not be
Tuhan yang punya kuasa penyelamat ada bersama kami, mengangkat segala ketakutan kami, agar membawa kami agar masuk dalam kemenangan seluruhnya. Terima kasih Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita. Dia Tuhan yang punya kekuatan, punya kuasa, Yesus Kristus. Dia pasti akan menyelamatkan kami. Kita terus berdoa di masa sampar begini, apalagi untuk di negara-negara lain, termasuk di Asia. Kita mohon agar virus ini segera berhenti. Amin. Kami senang sekali menyambut saudara dalam ibadah dalam online. Sekali menyambut, tetap menyambut. Kami bersuka menyambut bersama dalam ibadah online. Kami ingin bersyukur untuk minggu depan. Minggu kemarin kita merayakan ulang tahun gereja yang ke-19, satu yang sangat spesial sekali. Pertama kali kita merayakan ulang tahun gereja lewat online. Kami percaya. Ini yang cuma sekali. Kita percaya mungkin ada saudari yang telah menerima Boil seperti ini. Ini ada pesan-pesan atau kata-kata dari Pastor Joshua atau para staf gereja dengan tulisan tangan sendiri. Saya percaya ada saudari-saudari yang telah menerima, dan juga ada kartu ucapan dari Pastor Joshua dan Simo. Kalau kalian belum mendapatkan ini, silakan datang ke gereja reception untuk mengambil ini, dan itu kartu hadiah untuk para ibu-ibu itu berlaku sampai bulan 5. Dan ini ada juga kupon $50 untuk beli buku di toko Pohon Zaitun. Suatu yang sangat berbeda sekali perayaan ulang tahun ini. Tahun kemarin, kita berharap tahun depan kita akan merayakan lebih spesial lagi. Kita minggu ini ingin memperkenalkan bagi saudara semua, ini gereja di GB di Malaysia, di Ipoh, Perak, di Malaysia. Itu Pastor Joel. Gereja yang sangat dikasihi. Sekarang jemaahnya sekitar 150 orang. Mereka sangat ramah. Dan kalau ada saudara yang ada tinggal di Ipoh, silakan perkenalkan gereja ini. Itu mereka adalah sub gereja dari Pastor Amos. Dan di Friday night ada model. Dan juga untuk para orang-orang muda juga ibadahnya semua juga lewat dari online, segala kegiatan juga lewat online.
And also pay Dan sekarang dalam serial yang attention to baru, our online equipping. 咁我哋亦都好多網上嘅裝備課程。 dan juga kita lewat online banyak sekali perlengkapan So we hope kursus-kursus. you can start on the equipping online. 咁大家就開始咧參加呢一個網上裝備 Dan 咧，我哋會講呢一個腓立比書。 Juga Continue to, yang ingin introduce ikut, you kita new akan picture mulai books in akan the menerangkan life tentang of pengajaran tentang knowledge tree bookstore. kitab di 而家咧車 Filipus. 橄欖咧要有新嘅呢一個嘅繪本。 So Dan for juga the ini ada church satu building, cerpen yang di a lot of toko good news. 好多好多好消息。 But first of all, Minyak last week we had zaitun. 268,000 Hong Kong dollars for the church building fund. 上個禮拜咧就有268000嘅呢一個建殿 Now I 房。 pass the Minggu time kemarin to kita Pastor ada Joshua. 將時間交俾我 Too 哋 many 將 persembahan good news, ada so he has to come up to tell you. 28,000 lebih. 大家好， Salam saudara semua, saudara-saudari semua. 我哋要好大嘅感恩喎。 Kita sangat bersyukur 喺 sekali 呢個疫情當中咧， di masa virus begini. 體崇拜必須要停， Yes, we stop our Kita in-house gathering. Kita harus berhenti ibadah, tetapi ibadah kita tidak berhenti. 我哋嘅侍奉係冇停嘅喎。 Dan juga pelayanan kita juga tidak berhenti. 而喺呢個疫情當中， Di 媒體就更加發揮咗佢嘅作用。 di masa virus begini, tim media lebih berkembang lagi. 我自己要好大感恩嘅， Saya sendiri sangat bersyukur sekali. 係我哋有媒體中心， Kita punya media center, 而呢個疫情亦都將我哋嘅教會咧，催逼到或者推到一個地步，我哋必須係要好睇重媒體。 karena virus ini gereja kita terhimpit sepertinya harus menggunakan sistem dari media. 現在我哋崇拜所有崇拜係全面嘅上線， Jadi ibadah kita seluruhnya semuanya lewat service dari online. 將牧者的話轉成跟從神。 Dan saya sendiri sebagai gembala untuk mengikuti 係 Tuhan 一個媒體嚟嘅， juga lewat media, Video online. 仲有 dari 師母 video 就 online. 變成咗媽媽的味道。 And Dan Simo Simo juga word of Simo pesan-pesan becomes dari Mama's Kitchen. Simo juga 好多 mama yang baik. 課程啊等等都係要上線。 Semuanya itu juga pelajaran-pelajaran semuanya juga harus lewat online. 我話俾你聽一個秘密啦。 Saya berikan satu rahasia 一 kepadamu. 個好好嘅節目， There's Ada something satu very special coming up. 唔可以講 acara yang 話 sangat 應該係 spesial 一個 sekali. It's not merely a program. Itu satu program. 一個嘅服侍啦，可以咁。 Boleh dikatakan itu suatu pelayanan. Whole ministry. 就係 We're 咧， going 我 to 捉咗 introduce 貼 a 心 new one. 先知嚟拍。 Saya mengambil We'll dari grab Pastor Deborah dari and she's Pastor going to do her own program online. Dabra. 佢終於可以即係細個嘅時候個夢境成真啦，佢就係節 You 目 know, 主持人。 that's her Dia dream. boleh, She's, menjadikan, the talk show, angan-angannya what do you call tergenapi. the main person. She's going to do her own talk show. Cita-citanya tergenapi. 連續嘅每個禮拜都有嘅， And there's- 先知 Ah, 看世界。 There's going to be a Setiap series minggu juga from ada the eyes of the prophecies. 並且 nabi 我哋對佢嘅先知看世界 ada di dunia. 係要去預備定去講嘅。 She's Dan not juga going to prepare dia juga something. harus mempersiapkan bagaimana pengajarannya. If you tell her to Jadi prepare dia sermon, Pastor she Coba will setiap spend hari days and nights and sibuk preparing. untuk menyiapkan pengajaran ini. So Dan it's going tim to kita be and the juga team will menyiapkan prepare a pertanyaan-pertanyaan and put it in the envelope. dimasukkan di dalam amplop seperti Miss Hong Kong, memilih she's going to Mrs. pick up the putrinya envelope. Hong Kong And she's dan going to menjawab answer that pertanyaan-pertanyaan tersebut. question. It's fun. Saya percaya suatu yang sangat menarik sekali. Dan lewat bagaimana dalam kehidupannya kita melihat bagaimana karya Tuhan dalam hidupnya. Dan ada lagi satu kabar baik. We have the media center Di was media handed center over to the church on su- Friday. sudah ada jawaban untuk hari Jumat ini. 我哋媒體中心完全嘅改變用途成功，並且現在係
Kita sangat bersyukur karena virus begini sekarang di media center sudah diubah penggunaannya, jadi sekarang bisa dipakai. Jadi waktu kita nanti bisa kembali berkumpul di gereja, media center ini sudah bisa untuk dipakai sarananya. Kita melihat sarana tempatnya di media center. Ini bagian tembok yang luar. Ini satu gambaran ruang. Ini studio di lantai bawah. Jadi kita punya 2 studio, ada yang lama dan yang baru. Dan ini lantai pertama, lantai 1 itu ada tempat reception. Tempat ini boleh dipakai untuk berkumpul atau meeting. Dan di sebelah juga kita melihat ada tempat sarana yang lain. Kita melihat dari berbagai segi cara melihatnya. Ini kalau kita berdiri di tengah-tengahnya, kita bisa dengan melihat sebelah kanan dan sebelah kiri bisa terlihat. Sebelah dalam sana adalah kantor-kantor, tempat kerja. Di sebelah ini tempat pemerintah sudah memberikan izin untuk menggunakannya, display hall. Kita melihat lantai 2. Ini lantai 2. Tadi kita sudah melihatnya. Paling jauh sana. Situ tempat sarana yang bisa dipakai untuk banyak orang. Dari sini kita bisa melihat langsung ke bawah. Lantai 1. Kita sangat berterima kasih pada Tuhan. Semua kantor-kantor sudah bisa dipakai. Kita sekarang cuma masih meninggal 1 agar dari lantai bawah dasar sampai lantai 1 bisa langsung untuk naik. Kalau pemerintah sudah mengizinkan, kita bisa mulai mengerjakannya. Dan sekarang sementara masih menggunakan tangga di luar. Kita berterima kasih bagi Tuhan, dan juga kita melihat Taman Eden. Oh, tidak ada. Maaf. Kita di sana ada 2 rumah, yang satunya sudah selesai dikerjakan. Dan yang satunya masih dalam proses. Dan di sana juga kita ada satu tempat khusus untuk kemah. Tuhan memberikan banyak sekali anugerah bagi kita. Ya, setelah Wingab selesai, kita akan membayar harga-harga tukang-tukang. Kita memberitahu keadaan sekarang. Kita masih harus membayar yang akan datang 1.200.000 Hong Kong. Sekitar 3 bulan harus bayar. 1 juta sekitar untuk media center. 200.000 Hong Kong, 20.000 untuk biaya tembok-tembok dan juga biaya untuk Taman Eden. Saya sendiri ada sedikit
seperti ke 但我又 susu. 相信神有恩典嘅。 And I believe Saya God will have percaya grace. Tuhan pasti ada 因為自從我 anugerah. 上次講咗之後，大家就奉獻啦。 Because Karena last time, saya, as I told you what's happening, and I Yang lalu telah see memberitahukan kalian memberikan juga sudah memberi offering, 有啲嘅改善。 then our cash sehingga flow improved. case untuk dipakai bisa 我哋亦都係 berjalan dengan lancar. 如果呢1200萬支出咗之後咧，3個月內。 After Setelah 3 months from now on, 3 $12 bulan million setelah were paid out. biaya pembayaran ini 1 juta lebih ini, kami masih punya cash di gereja sekitar cuma cukup untuk 2 bulan, 2.5 months. 2 bulan setengah. 自己一路建立教會，我自己心中嗰個安全線係3到6個月。 Saya sejak mendirikan gereja, saya merasa aman kalau persediaan ada sekitar 3 bulan sampai 6 bulan. 3到6個月。 3 bulan sampai 6 bulan. Cash flow reserve. Saya bisa merasa 而家我 aman. 哋喺疫情當中，其實我哋應該個現金流就係6個月先至啱。 Tetap di dalam masa virus ini kita harus ada 6 bulan cash yang bisa dipakai, itu sebenarnya yang baik. 喺聚集啦，我哋嘅奉獻會少咗。 We're Karena not kita having tidak on-site bisa kumpul ibadah bersama, jadi offering kita jumlahnya berkurang, dan kita di sini sangat memerlukan. I a bit struggle Dalam if I hati should saya tell you juga ada 知道嚟緊經濟會好。 because I know the economic ke situation susu. is not going to get Saya better juga very tahu soon. kalau akan datang ekonomi juga tidak 經濟 mudah, 處境亦都唔會係比從前好。 I mean, our dan brothers juga and sisters, your ekonomi financial saudara-saudara saya situation juga will not going to be improved very soon. sepertinya juga tidak akan lebih baik So as I try dari- to share dari yang our lalu. needs here, 我亦都同我哋弟兄姊妹講。 and I Dan saya tell juga my berkata brothers and sisters, untuk saudara-saudara offering, yes, semua, is our offering itu ada subject. sesuatu yang The harus tithe is a, yang require for harus us. diharuskan Other than the tithe, dari 其 dulu, 他嘅 dari 奉獻 zaman 包括 dulu, 敬虔奉獻 termasuk the rest of juga the offerings, offering untuk bangunan, including the church building fund, untuk 要 bait. 睇住 you need to measure. Kalian juga harus 要 melihatkan 甘心樂意。 You have to juga coming from kita- a building hall. kita memberi persembahan bagi Tuhan dengan harus sukarela dan juga yang terbaik. Don't give offering if you don't have. 特別係唔好借錢嚟奉獻。 Jangan Never try to tidak borrow punya money uang for untuk an offering. memberikan persembahan, dan juga jangan karena berhutang untuk memberikan persembahan. To manage your Kamu harus mengelola keuanganmu. and Kamu manage punya your cash flow. kamu punya So then with kekuatan atau the- mampu, your full ability, you can silakan give untuk cheerfully. memberikan persembahan. Kami sangat Really tight berterima on the kasih. 我哋祈禱得㗎。 And I just Kalian want you to pray cukup for berdoa us. untuk kami. And I believe Percaya God will provide. Tuhan akan memberi dorongan bagi kita. Tuhan itu sangat nyata. Amin. 鼓勵弟兄姊妹。 Jadi So I ya encourage sangat all brothers and mendorong sisters, saudara, yes, mendorongkan semangat saudara semua untuk and together we face ikut the serta. challenge. 我哋係好有盼望， Yes, Kita we have punya hope, harapan 因為神係真。 because karena God is Tuhan real. itu nyata. Amen. Benar, amin. So Mari let's all kita berdoa bersama. 天父爸爸，我哋為 Allah 到 Bapa, 你俾我哋教會， kami我哋多謝你。 Father, Engkau we memberikan thank kami you. gereja, 我亦都 kami 為到 berterima 弟兄姊 kasih. 妹神啊，你看顧我哋每一個人，我多謝 Dan 你 juga untuk saudara-saudara kami, Engkau memelihara mereka, kami mengucapkan puji syukur kami. 終生建成啦，我哋感謝你。 Dan juga media center sudah selesai, kami juga berterima kasih, dan juga atas keperluan gereja kami, untuk biaya bangunan kami, untuk saudara-saudara 帶 kami, 到你嘅面前， kami bawa di hadapan-Mu. 哇！你 Bapa, 睇住 lihatlah, 看見， lihatlah 你 kami, 對我哋回應，
Engkau memberikan respon bagi kami, Engkau menyediakan bagi kami. Kami hanya mengandal Engkau. Atas semua yang apa Engkau berikan pada saudara-saudara kami mengucapkan terima kasih kami dan mengucapkan puji syukur kami atas segala yang Engkau berikan kepada kami. Mohon Engkau untuk terus menjaga kami. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau berkenan akan apa yang kami berikan. Dengan hati yang rela kami berikan. Mohon Engkau untuk berkenan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Tuhan. Silakan meletakkan mutiara 60.000. Terima kasih Tuhan. Di saat yang sulit ini, saudara-saudari masih terus memberikan persembahan. Kita minggu ini masih terus menerangkan soal rahasia kerajaan surgawi. Hari ini adalah Pastor Jason yang mengajar, yang akan berkhotbah. Pastor Jason sudah beberapa waktu sudah tidak mengajar. Kita sangat mengharapkan sekali. Kita melihat tim Lewi memperagakan drama. Berikan tepuk tangan buat mereka. Lihat. Tuhan memberikan satu biji bibit. Begitu kecil, bukannya begini kecil pasti tidak akan baik. Tapi kamu jangan melihat begitu. Mungkin dia akan bertumbuh dengan baik. Aku rasa kalau bibit yang besar itu yang pasti besar. Itu bibitmu itu sangat kecil, pasti kecil. Dia termasuk bibitku ini seperti melambangkan satu gereja, bibit gereja. Walaupun dia sekecil apapun, dia akan menjadi satu pohon yang besar. Tapi saya merasa tempat saya cuma 3 orang seperti pastor yang suka main basket. Lagi pula yang Simo yang sering pusing-pusing. Dan juga seorang nabi yang sering bercanda gurau. Bisa berhasil tidak? Joshua, Devlin, dan Dobra pasti akan bisa berhasil. Pohon bibit ini akan bertumbuh dengan besar. Dengar aku. Gereja kamu itu bukan aliran gelap kan? Kamu jangan percaya. Di online banyak mengatakan gereja kamu itu yang tidak. Ada hutang, kurang hutang, percaya Tuhan Yesus, semuanya akan terbereskan. Terus terang ya, gereja bukan satu bank kredit loh. Kamu salah. Gereja pasti tidak akan membantu membayar utang, tetapi waktu kamu percaya Tuhan Yesus, Yesus akan membantumu, semuanya pasti dibereskan. Saya percaya gereja kamu dulu waktu di SARS itu tidak berhenti untuk ibadah, terus mengadakan KKR 100 hari. Masa ada gereja seperti itu? Itu KKR itu ada namanya Jesus 100. Itu adalah pendapat dari pastor. Jadi walaupun dalam masa itu ada sampar, tapi harus dilakukan. Dulu di gereja kita dulu dari 3 orang, sekarang sudah sampai 600 orang. 600 orang. Baik, aku ikut kamu
sekali aku mau melihat apa gerejamu itu begitu baik. 你睇下，真係長咗啲大樹啊！ Wah, benar loh dia tumbuh begitu besar. Wah, berapa tahun lalu dia dari bibit yang kecil sekarang menjadi pohon yang besar. Wah, pasti suka aja. Oh, masih ada burung-burung yang tinggal di atas itu. Nah, memang banyak burung-burung di situ. Pohon ini makin tumbuh bersegar dan tambah besar. Mereka di sini bersarang dan mencari makanan. Halo, saya adalah ketua sel dari 611. Apa kamu sudah masuk sel grup? Oh, saya bukan dari 611. Kami adalah 611 roti kehidupan. Saya adalah ingin mencari jawaban karena saya melihat di online banyak sekali hubungan suami istri yang bisa diperbaiki. Mereka adalah kami ini sangat mementingkan hubungan suami istri. Mereka dulunya ada kegetiran, kekencangan dalam hubungan suami istri. Ada lagi yang mereka mempunyai simpanan atau hubungan mereka retak, tapi sehari lebih hari hubungan mereka diubah menjadi baik. Bolehkah aku melihat ketemu sama pastor dan kalian? Oh, tidak. Jangan melihat ada ini orang muda ini dulunya juga orang preman, tapi sejak dia datang ke 611 hidupnya diubah. Tuhan itu benar. Saya bantu kamu berdoa. Oh iya, saya percaya. Oke, saya percaya Yesus. Percaya Tuhan Yesus. Ikuti kata satu per kata. Ikuti kata-kata saya. Tuhan Yesus. Saudari, apakah kamu dibohongin orang? Kamu salah. Dia baru percaya Tuhan Yesus. Kamu salah sangka. Dia percaya Tuhan Yesus terjamah. Kamu di gereja juga, gereja kalian itu Taifung 10 juga masih baptisan di gereja. Bukan begitu juga. Kalian salah semua. Pastor kami mengajar kami, kita harus punya iman. Dan kamu salah. Karena Tuhan ini benar dan nyata, saya dijamah. Kamu ikut saya untuk percaya Tuhan Yesus. Oh, sangat besar sekali. Wow, Taifung manggis. Lihat. Burung-burungku semuanya pasti ditakuti lari semua. Pohonku sangat tegar sekali. Pastor Joshua dan istri, mereka sangat merendahkan hati untuk mengikuti Tuhan dan mengaku dosa. Bahkan di ulang tahun gereja mereka juga mengaku dosa. Wah, pohon ini sangat besar sekali. Dulunya cuma bibit yang kecil sekali, sekarang menjadi pohon yang besar sekali dan juga menjadi pohon kehidupan. Hari ini memang menjadi pohon kehidupan dan bahkan kami akan menebarkan di seluruh tempat, di seluruh dunia.
Haleluya. 哈利路 把荣 亚！ 耀归给神。 Berikan kemuliaan bagi Tuhan. 各位同工还有线上的弟兄 Para 姐妹 staf 平安 gereja dan juga saudara-saudara yang di online. Salam. 我没有想到说看得这么懂， Aku tidak tahu kenapa sepertinya sangat terjamah sekali. 特别是刚刚这个雅轩跟这个 Joshua 一起哭的时候， Dan apalagi tadi melihat Asun dan rekannya pada saat mereka nangis. 就是在19年来， 很多弟兄 Bagi para jemaat dalam 19 tahun ini banyak sekali kejadian-kejadian yang mengubah hidup 我 saya. 们经历了19年， Kita mengalami telah mengalami 19 tahun dan kita melihat bagaimana kuasa ledakan Tuhan dalam 其实 bersama kita. 神国立位剧团呢 Seperti tadi yang di drama, 已经全部都演完了， sepertinya sudah dipentaskan, sudah diterangkan semua. 已经把我要讲的都已经讲完了。 Seperti apa yang sebenarnya seperti apa yang ingin saya 再次要从圣经再来看 terangkan, ajarkan semuanya sudah didramakan. 我们今天讲的很短，只有3节圣 Saya 经啊 hari ini membagikan khotbah sangat pendek sekali, cuma 3 ayat dari Matius 13, 31 sampai dengan 33. 这个地方呢讲的是天国的7个比喻。 Ini menerangkan soal perumpamaan 为什么要 sorgawi. 讲比喻呢？ Mengapa dikatakan 耶稣说他 perumpamaan? 把从创世以来所隐藏的奥秘发明出来。 Karena Yesus dari awal 这个 suatu 7个比喻里面呢 memberikan satu rahasia lewat 前面4个呢 perumpamaan 是耶稣在 diterangkan. 海边对众人说的。 Yesus waktu itu di pinggir danau dia mengajar. 后面3个呢是在房子里面对门徒说的。 Ada juga yang menerangkan cuma 然后 untuk 这7个比喻里面 murid-muridnya. 呢，前面2个耶稣是有讲解的。 Yang di awal yang pertama awalnya tuh ada Tuhan, 没有讲解的。 ada penerangan lanjutnya, tapi yang belakang tidak ada 要用比喻呢，为什么 tidak ada dia menerangkan secara 因为 lengkap. 耶稣说呢，这个天国的奥秘只叫你们知道。 Karena Yesus mengatakan perumpamaan surgawi ini 听完之后，你很 mengutamakan untuk kalian tahu. Sepertinya, makanya sepertinya kita mengerti dan juga ada yang tidak kita mengerti. 真的就明白了，又好像其实 Kita 还是不懂。 merasa sepertinya kita mengerti, tetapi kita tidak 那 memahami. 我们今天要来讲的就是耶稣没有解释的比喻。 Dan hari ini kita menerangkan soal perumpamaan yang tidak diterangkan oleh Yesus. Sebelumnya telah dikatakan perumpamaan tentang 礼拜就要讲 penaburan benih. 好，我们需要 Dan hari ini kita mengatakan perumpamaan tentang biji sesawi dan 一 ragi. 起来祷告。 Mari kita berdoa 主耶稣， terlebih 我请你 dahulu. 来帮助我们。 Tuhan Yesus, kami mohon Engkau untuk 主啊，求你 membantu 把 kami. 智慧跟启示灵赏赐给我们 Berikanlah hikmat dan petunjuk-Mu bagi kami. 召我们成为你的门徒， Tuhan, Engkau memanggil kami sebagai murid-Mu 真明， agar kami mengerti, 让我们真明白， agar kami benar-benar 让我们领受这 memahami. 个天国的爆发力。 Pada saat kami menerima ledakan dari kerajaan sorgawi ini 永流， dan agar semuanya bisa mengalir dalam kehidupan kami sampai selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 我们来读马太福音的 Kita membaca Matius ayat pasal 13 ayat 31 sampai dengan 33. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain kepada mereka, katanya, "Hai, kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis buah, tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu kan lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon sehingga burung-burung di udara dapat besar di cabangnya." Dan menceritakan perumpamaan ini bagi mereka, "Hai, kerajaan sorga merupakan ragi yang diambil dari perumpamaan dan diaduk dalam tepung terigu
3 sukat sampai Kamil semuanya. 就是天国是从极少数、极微小的一群人开始的。 Kerajaan surga dimulai dari hal yang paling kecil. 在第一个比喻里面讲到撒种的比喻， Dimulai seperti perumpamaan tentang penaburan 有 benih. 撒在路旁的， Ada yang ditabur di pinggir jalan, ada yang di batu, ada juga yang tempat yang baik. 一个生长呢，它是有征战的。 Jadi kerajaan surga berkembang, dia harus berkembang dengan baik. 飞鸟会把它吃掉了。 Yang tidak baik akan dimakan akan burung-burung. Ini adalah peperangan dengan musuh-musuh kita. Yang di atas bebatuan saat disinar matahari maka akan layu. Ini adalah peperangan soal kesusahan dan juga peperangan dengan dunia ini. Seperti kekhawatiran dia, ketakutan kita. Ini adalah peperangan. Jadi kita melihat saat biji mau bertumbuh, dia harus mengalami banyak sekali peperangan, perjuangan. Jadi begitu banyak yang harus bertumbuh dengan baik, itu tidak banyak. Seperti dikatakan lalang dan gandum. Sebenarnya seharusnya menaburkan gandum. Tetapi musuh dan iblis mengambil ilalang ditaburkan juga. Seharusnya waktu gandum tumbuh semuanya itu harus baik. Jadi dikatakan kerajaan surga itu sangat kecil. Seperti dikatakan ayat ini sama. Dan dikatakan Yesus tentang kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan orang di ladangnya. Biji sesawi ini tidak sama dengan bibit-bibit sayur yang lain. 这个芥菜种讲的是一般港式茶楼呢，这个有黄色的芥末酱，是从那个芥菜种做出这个黄色的芥末酱。 Biji sesawi kadang yang kalau di restoran dipakai untuk sesuatu yang warna kuning-kuning di restoran bisa, orang Cina bisa dipakai. Dan juga di sini dikatakan kerajaan surga bukan biji sesawi. Tetapi kerajaan surga dikatakan yang dimaksud ada dari biji sesawi, seperti biji sesawi yang sangat kecil sekali, tetapi sangat satu proses yang sangat besar sekali. Dan memberikan satu tanda daya tarik dalam hidupnya, dalam kehidupan. Ada orang yang memanggil Tuhan Yesus. Yesus juga sama memberikan pengajarannya ditanam bagi setiap orang. Kalau orang yang tanah yang baik, dia akan bertumbuh dengan besar. Tetapi ada sebagian orang, saat dia bertumbuh ada kekhawatiran, maka tidak bisa bertumbuh. Kalau yang bisa bertumbuh seperti pohon sesawi itu, maka itu adalah bibit yang benar dari kerajaan surga. Dalam pertumbuhan ini kita mempunyai dua proses.
First is that the great increase in quantity and quality. 好，32节，Pertama ，32节，这原是白种里最小的，等到长起来，却比各样的菜 stamina 都大 untuk menggandakan kapasitas. Though it is the smallest of all seeds, yet when it grows, it is the largest of garden Di plants. ayat 32 dikatakan, 好，我们来看一下 PPR， Let's have a kita look at melihat PPR. 这个种子 PPR 到底有多小呢？ Well, how small kita is melihat the seed? biji berapa 好，我们 besar. 来看那4张的相片， Let's look Kita at the melihat, four photos. 就是大概是1厘米，然后1公克那么小那么轻， Biji itu sekitar cuma besarnya sekitar 1 milimeter. 从那么小开始 Kita melihat dari bibit yang sangat terkecil sekali. ，PPR 应该要放出来的。 Okay, we will PPT-nya belum 没有的 siap. 话，那下一堂再来看。对， Maaf, PPT-nya belum siap, jadi kayak. service. 好，这个生长的过程呢，你会发现呢， Dalam 它有一个 proses 质的改 ini, 变 pertumbuhan ini kita You can see that there's a massive change. 好，从一个就是从一个种子，它变成菜了， dari bibit yang kecil dia 好这是本质 menjadi 性的改变， menjadi Changing sayur, in its capacity. menjadi 然后 besar. 这种菜又变成树哦， Dia dari sayur 所以你 maka 看到它的 menjadi 内涵 satu 呢有一个 tumbuhan. 根本的改变。 So you can see that there's a change in the Kita melihat nature. bagaimana perubahan-perubahan tersebut And another is the change dan in terus-menerus mengadakan perubahan. 这个种子变成菜啊， So Biji menjadi sayur. 好，我们讲高度好了， Kita melihat, kita ngomong tingginya saja. 一个 mm 啊变10公分，它其实已经长大了100倍。 Dari 1 milimeter menjadi 1 meter, 100-fold. satu yang luar biasa. 它可以长到3-4公尺那么高的。 Dia bisa bertumbuh sampai menjadi 3 kilometer. 看到呢，它的高 Kilometer itu sangat luar biasa 长到sekali. 3-4千倍那么高哦。 Bisa sampai 3.000 meter tingginya. 30,000 times in height. 好，所以这个就是天国的爆发力。 Ini yang dimaksud dengan seperti yang diperumpamaan dengan 这个 ledakan 爆发力 kerajaan 临到 sorga. 每一个人身上，它就会有不同的展现出来。 Ledakan dari setiap orang mempunyai People's heart perbedaan. manifested in different ways. 好，比如说天国的爆发力呢，临到亚伯拉罕身上。 Seperti ledakan kerajaan sorgawi ada pada 亚伯 Abraham. 拉罕呢，他75岁，他老了，他快死了。 Abraham umur 70 tahun, 90 tahun. Old, he doesn't have any sons. Dia tua dan 然后他就可以生哦， bisa 可以 men- 他到100岁的时候， meninggal. 他就可以生出来了哦。 And when he was Tetapi 100 dia years old, dalam he was child. 100 tahun dia mempunyai 人的 anak. 生命力就改变了哦。 And his Jadi reproductive kehidupannya berubah 然后就到175岁了。 and life continued to dan come terus out bisa until 175 years old. 然后他 hidup 从 sampai 一个 120 拜 tahun. 偶像的、没有信心的，变成有信心的哦。 So he goes Dari from orang yang worshiping menyembah idols berhala yang tidak punya iman mempunyai 看 iman. 到呢，它的值跟量都增长了。 You can see Dan the juga increase in quantity and quality. 还有这个值跟量呢 Stamina-nya 不止 juga 在他身上 bertumbuh. 延续到下一代、下代的身上。 And this Dari increase in generasi quality ke and quantity not generasi. only on him, but also pass on to the generations to come. 所以神就跟亚伯拉罕说：“论子孙，我必叫你的子孙多起来，如同天上的星，海边的 Maka 沙。” dikatakan Tuhan mengatakan kepada Abraham, anak cucunya akan berkembang biak seperti In the sky and pasir sands in the seashore. di pantai 这 dan 是一样的 bintang yang di langit. This is a great increase in Kita melihat quantity. bagaimana perkembanganbiakan yang luar biasa sekali 一个成本。 dan juga mendapatkan tempat-tempat daripada musuhnya. Kota 不止多， dia 而且 makin 强 kuat, 盛 Not just numerous, but strong. semakin 所以 kuat. 天国能力在亚伯拉罕的身上， So we can see the Kerajaan power of sorgawi the kingdom of ada 这个能 di 力当 Abraham. 到彼得的身上 pengaruh 也是一样的。 When this power come upon Peter, it's the same. 你知道彼得就是很冲动， Sama juga sepertinya Petrus. 然后又立场摇摆， And then Petrus he juga go orang back and yang forth and mudah stand. goyah. 就是这样的一个人。当天国的爆发力， Tetapi pada saat ledakan sorgawi ada pada dia, maka dia berubah. He changed. Mengadakan ada perubahan. Then he can leave Dia everything terus and follow mengikuti God. Tuhan. 这个他跟随神，根根调调，根根调调，到 Dia 是耶稣在 Mengikuti 呼召他的时候 Yesus 他 juga ada turun naiknya. He constantly go back and Dan forth pada between saat following dia Jesus benar-benar and kembali following pada God Yesus, all dia time. sangat And then he mengadakan decided to follow with his 你看从一个 tidak 不断地 cara 摇摆 mengikuti Yesus 然后 sangat 到达 tidak sama 就算 lagi. 死也不怕的跟随， Dia 这就是他一个内在的一个很大的 tidak takut mati untuk Change terus of a person mengikuti was Yesus. indecisive to a point where he decided to follow God for his life. It's a change in quality. 然后当他五旬节讲道的时候，一讲道就有3000人信主了。 Pada saat dia Pentecost, di 3,000 Pantekosta, dia sekali mengajar 5.000 orang percaya 行 Yesus. 走的神迹，
又立刻带了5000人信主。 And when God used him to be able to display a miracle that Dan juga mengadakan banyak mujizat 你看 dan 到的是一个亮的一个 banyak 大大的 sekali orang yang 增长 percaya Tuhan Yesus dan terus berkembang. 我这次在读的时候，神给我一节的经文。 Pada saat membaca ini, Tuhan memberi saya satu 在以赛亚 ayat. 书60章那边说的，他说自小的族要加增千倍，微弱的国必成为强盛。 In Isaiah chapter 60, verse 22, it says, Satu the kat- least of you will become 1,000, the smallest a mighty nation. 至小的国 The Satu least kota yang 要 kecil 加增千倍， will become 1,000. ditambah dengan 天国 rendah 的爆 hati. 发力， This is the Ledakan power dari of the kingdom. kerajaan 微弱的国 sorgawi 要成为强盛， akan menjadi Smallest kota nation yang become sangat mighty besar, nation. 持续 kota 这 yang 样的 kuat 大大的增长。 It's a great dan increase in quality and quantity. makin 刚刚那 besar. 我觉得写的很好的， I think the script for the drama was great. Saya tadi merasakan tadi drama itu sangat baik. 喜欢打篮球，然后常常被欺负的牧师， There's a pastor who Pastor loves yang playing suka basketball, main who's basket, often oppressed. bola basket, 然后晕有时不晕有时的师母， And Dan- then there's time where she will faint and time where ya, she's not faint. Pastor The Simo. Simo yang 然 sering 后喜欢 sakit-sakitan, 搞笑的先知， And a prophet dan who juga loves yang to suka bercanda, nabiah yang suka change a little bit. bercanda, tapi mereka 喜欢搞笑，而且 di 又心理测验的时 ubahkan 候有点自杀倾向的先知， So it's the prophet who likes to tell jokes but also have some suicidal tendency. 就是这样三个人呢、 It's these mereka dari 三个人 tiga 怎么 orang 变成事呢？ bagaimana bisa 一般来讲 dengan 当然是不行的。 normally sukses. speaking, it can't. 可是 Kebanyakan 当天 mungkin 国的 tidak 这个 bisa, 爆发力 tetapi 天国的种子在他们身上的时候， saat bibitnya kerajaan sorgawi ada pada 这个爆 mereka, 发力就出来了嘛。 ledakan mereka segera dikeluarkan. 在乎我们人的状态有多么的差， Jadi kita tidak memandang kita 多 bagaimana 么的卑微。 tidak baik atau tidak sangat rendah sekali. 我想使徒先知啊，这个使徒妻子啊，他们三个人的他们的生活经历，你一定不想去经历嘛，对不对？ Atau seperti yang pengalaman para rasul 完全不会现 rasul 场的 atau 这个成长的背景的。 latar belakang mereka pengalaman mereka hidup. 可是神又可以做这么大的工哦。 Tapi kita melihat bagaimana Tuhan mengadakan karya yang sangat besar pada mereka. Karena kekuatan ledakan kerajaan surga ada pada mereka. 你要这么招才可以被神用。 Tapi jangan saudara semua jangan berpikir mengadakan rencana bagaimana agar Tuhan bisa dipakai Tuhan. Tetapi Tuhan sangat memilih kita akan bisa dipakai dan 他要叫一切有智慧的羞愧， So it will do to shame the wise. 所以你没有那么糟的， walaupun kita mungkin ada masa satu yang menghina 会晕倒的， atau mungkin kita sering-sering 你没有 terjatuh 自杀倾向的。 You do not have atau suicidal tendencies. punya kebiasaan untuk mau bunuh diri atau 如果你愿意把 tekanan. 自己交给神 Tapi 那 pada 神也可以做很大的工 pada 作。 saat kita rela untuk memberikan pada Tuhan, Tuhan akan berkarya pada yang sangat besar pada So this kita. is the stamina to increase in capacity. Dan kita melihat stamina untuk menggandakan kapasitas. Now this stamina can attract and support all people. Dan juga bisa menarik dukungan bagi semua orang. Kita melihat burung-burung yang ada di pohon sesawi tadi. Burung-burung itu dengan otomatis mereka sendiri yang datang. Burung-burung biasanya akan terbang kemana-mana. Tapi pada saat burung-burung itu melihat pohon yang besar itu, maka dia akan hinggap di situ. Dia sendiri yang otomatis yang datang. Ini ada dua terjemahan. Satu untuk beristirahat, seperti pada zamannya Salomo ada raja-raja yang mencari Raja Salomo, dan mereka di situ untuk menginap beberapa waktu, kemudian mereka pergi. Dan di sini burung datang membuat sarangnya di pohon itu.
面呢，就很像当福音传开之后呢， Di 就传到外邦人哦。 Alkitab dikatakan seperti penginjilan yang diberitakan bagi orang-orang asing. Mereka percaya Tuhan, mereka bertumbuh, dan mereka membawakan kekuatan dalam hidupnya untuk terus berkembang So this is to attract and support all people. dan I think that the team is meningkatkan somewhat the same. peningkatan yang sangat besar sekali. 我们是一个在香港的教会， So we're a church based in Hong Kong, 但是我们的 Dan 团队 kita 里面 melihat gereja 我计算了一下，蛮 di 多国家 Hong 的 Kong. 人哦。 but there are people of all nations in our team. Kita juga melihat banyak 除了香 sekali 港有 dari 台湾来的 segala 中国来的 So other than bangsa-bangsa that, yang we have datang di Taiwan Hong and Kong China. di gereja. Ada yang dari Cina, dari Taiwan, dari Kanada atau Singapura, Malaysia, Malaysia, 从这个菲律宾、从日本来的， dari Filipina, dari Jepang datang, 然后从比利时来的，从德国来 dari 的， Firisi, dari Jerman. 好像飞鸟一样就飞来了。 Mereka seperti burung-burung yang datang 从英国来的， from dari UK. 好，所以你可以看到呢， Inggris 这个就是一个天国的一个爆发力展现 Itu 之后呢， kita melihat bagaimana kalau ledakan 成多万民。 kerajaan See that ledakan dari kerajaan surga yang bisa menarik daya tarik mereka untuk datang. 我今天这个礼拜我留意到一件事啊， this weekend noticed Minggu ini 哦 saya 我们陈导 memberikan 呢他们 sesuatu, 有翻译嘛 melihat now sesuatu. in the Sekarang di morning devotion, room renungan pagi ada ruang-ruang untuk translate. 条的哦 and now it, Di situ ada tulis berapa 我们现在 negara. 陈导呢，除了在台上是普通话跟广东话以外， Jadi kita selain di renungan pagi ada Kantonis dan Mandarin, 有英文的，有日文的， ada Jepang, bahasa Jepang dan Inggris, ada bahasa 有 Filipin 印尼，有 dan 印尼语的。 Indonesia, bahasa Indonesia. 原来我 Wah. 们陈导现在翻成6国语言了。 Sekarang kita renungan pagi ada 6 这 bahasa. 个东西透过网络整个媒体输送出去之后， Ini semua 就会 lewat 吸引很多人就来了。 and when the message is being spread through the Semua ini lewat media akan diberitakan, 然后 maka 比 mereka 如说我们办 percaya akan 我们办 banyak 教会 orang 节 yang akan say that we have the datang. network conference and we also have couples here. 很多的牧者呢，他们就来我们这里来领受。 Banyak sekali para pendeta datang ke tempat kita 他们参加 untuk 3天的聚会或者待1个礼拜， mendapatkan 然后呢 penerimaan. They attend a 3-day conference. Setelah and they stay beberapa for a week. They feel sense. Ibadah atau konferensi 这个 mereka 就是飞鸟来栖息。 kemudian mereka pergi. Ini dikatakan burung-burung yang 那 hinggap. 有一些人他们就更加的渴慕，他们就甚至在学房就待了半年哦。 Ada lagi yang mereka yang sangat merindukan di kuliah Alkitab, mereka bisa tinggal sekitar setengah tahun. Kemudian mereka diutus untuk mendirikan, menebarkan pohon kehidupan. 所有分堂都是这样建立出来的。 Like our brand churches, Dengan demikianlah sub-sub gereja kita diadakan. 那有一些就待了2年，然后我们才把它差派出去。 Ada yang datang dipelengkapi dalam 2 tahun kemudian 有一些待得更 diutus. 久就再把它差派出去。 some stay for even longer. And then Ada yang dengan waktu yang panjang, sesudah itu mereka juga akan diutus untuk mendirikan gereja. New Club 619 is the same. 好，就是说这个树当它不断的长大的时候呢， Jadi pada 飞鸟 pohon 就 yang 不断地飞过来了。 pohon ini bertumbuh dengan besar, maka banyak sekali burung-burung yang akan datang 有休息一阵子 berhinggap. 再继续飞出去的。 Dan sesudah itu mereka 有 akan 就在这里 pergi. 就是待很久的， And some stay for Ada yang 然后又 yang 再 tinggal 飞出 waktu 去 yang 的 lama, kemudian mereka 没有 pergi 就 lagi. 待下来的成为我们的同工团队了。 and some Dengan stay demikian and come and join the akan team. mendatangkan banyak sekali para staf-staf gereja. Jadi kekuatan ledakan kerajaan surgawi ada pada kita. 第二个，转化群体的感染力。 So the influence to transform Jadi multitudes. kedua kita melihat pengaruh untuk mengubah banyak orang. 天国好像 Di ayat ke-33 dikatakan hal kerajaan sorga itu seumpama ragi yang diambil 这个我这次 untuk 才开始 seseorang 研究到底 diambil seseorang. 是什么东西啊？ And because Di of sini this, I saya begin berpikir ini studying ada about what yeast apa is. ini yang 就 dimaksud? 是酵母菌，它是一种菌。 So yeast is Ini a yang bacteria. dikatakan 那么 sepertinya 天国好像 ragi. 面教一样的，这里不是讲说天国是面教，不是的， So here it's saying the Ini kingdom of heaven is dikatakan like yeast. kerajaan So sorga in what bukannya yeast is. 它是讲 seperti 说天国呢，很像 ragi 面教把整团面团完全改变 seperti 它的 tepung. 性质的这个感染力
这个是天国。 So it's saying that the kingdom of heaven is Tetapi dikatakan ini yang dimaksudkan kerajaan surga seperti ragi yang ditaruh di tepung membawakan suatu 好，33 pengaruh. 节有妇人拿来藏在三 Di 斗 3:3 dikatakan Verse 23, it's seorang saying that perempuan a woman took and mixed it into a dan pot 60 diaduknya pounds ke of dalam flour. tepung terigu tersebut. How come we can mix it? 因为很小， Dia It's very small. karena dia mengaduknya karena ragi suatu yang sangat 三斗 kecil 面大概 sekali, 是 dia 40 sangat 公 kecil 升的 sekali. 面团，哇，是个很大的面团啊。 So 60 Sang satu pounds, perumpamaan yang roughly sangat about kecil 40 sekali, kilograms. sedikit. A lot of flour. 那它ragi 要放的这个 dengan 面酵呢 tepung. 大概是1%、2%左右的量。 Sekitar The yeast that is put in is about 1 to 2 perbandingnya 100% per divided in the whole dough. 你看哦，1%、2%的这样的一个面酵， 1 to 2%. 1% per 放 1. 了1-2个钟头之后， And after a couple of hours, 整个面团就发起来了。 the whole Kita dough melihat will be dalam worked out. satu perbandingan yang sangat kecil sekali, beberapa jam kemudian akan bertambah besar. 量是要1倍 Dulu 以上的体积，它就 tepung tersebut, tepung terigu 发到这么大。 suatu yang pertamanya sangat kecil sekali, tetapi saat dia taruh sama ragi maka dia akan berkembang dengan besar. 然后你就可以做成面包了。 Jadi kemudian bisa kita 那你 bikin 做 untuk menjadi roti. 你这个发酵就可以不止一次啊， You want to make the bread more tasty, Jadi then kalau this kita ingin process membuat can be done repeatedly. 就是那么的一点点。 roti, kita juga harus menggunakan demikian. A little bit of yeast can change the whole dough. Kita melihat satu yang kecil mempengaruhi suatu yang sangat besar sekali, Critical minority. membawa pengaruh yang sangat besar sekali. You are Kamu adalah 你说我 satu 我很 kunci 渺小 seperti I'm so ragi. insignificant. 我 Satu yang 我只有 kecil 一人 tetapi membawa pengaruh yang sangat besar bagi orang lain. Two people. 是的，你是少数的， Benar, kamu memang 但你是 kecil. 关键的少数。 Tetapi kamu adalah 当 kunci dari seperti ragi itu. When the explosive Pada power saat of the kingdom of heaven is kekuatan kerajaan surga ada padamu, maka semuanya itu akan membawakan perubahan 这样的 yang sangat besar sekali. 使徒行传里面的保罗， Kita seperti yang di kitab Kisah Para Rasul 如同瘟疫一 Paulus, 样 He said this person is dia adalah orang yang 感染 seperti 力 orang 是很 biasa, 强的 it has a great tetapi influence. dia mempunyai satu daya tarik, dia mempunyai satu daya tarik yang pengaruh yang luar biasa sekali. If we're not careful, 400 odd people will be infected. Dia 就是一个改变的力量。 dia bisa mempengaruhi beratus orang. Ini adalah satu perubahan yang sangat luar biasa. And the dough, 好，我们把它用在教会里面。 if we use Kita it, melihat 我就 seperti 想到 perumpamaan ini di dalam gereja kita. 香港的时候， so I remember when Pastor Waktu Joshua decided to Pastor come to Hong Kong. Joshua datang di Hong 他 Kong, 在台湾呢就送一个香港的牧者，就是送他飞机要回香港， So he was dan in dia Taiwan di and then Taiwan someone got a flight to send him to Hong Kong. menyepot satu 然后 pendeta untuk datang ke 讲 Hong Kong. 说，哎，神就呼召我，就去香港建立教会。 So Pastor Tapi Joshua went to that pastor and told him Pastor that Joshua God memberitahu told him pastor to itu build a church bahwa in Hong Kong. Tuhan memanggil dia untuk datang ke Hong Kong mendirikan There's gereja. over 1,000 churches in Hong Kong. 他说多你一间不多，少你一间不少，你回来做什么？ It's Jadi saying that Pastor you Joshua are so insignificant di compared to di Hong Kong. gereja Why sudah ratusan 这样讲 gereja, tapi Pastor Joshua berkata banyak satu kamu juga tidak mempengaruhi 你会发现 apa-apa. 呢，如果天国的爆发 Tetapi 在 demikianlah 牧 pastor 师的身上， tersebut 在我们的身上那就不一样了。 mengizinkan. Demikianlah pada saat ada kuasa kekuatan ledakan, maka 我们可以这样讲呢， Pastor 香港有6亿跟 ak- 没有6亿呢， satu 我 perubahan 觉得 yang membawa 差 perubahan yang sangat besar. Demikian juga seperti Pastor Joshua waktu dia datang ke Hong Kong dan mendirikan gereja, membawakan satu perubahan yang luar biasa. When we first came to Hong Kong, we run a prophetic course. 然后我们 Saya di Hong Kong juga mendirikan beberapa banyak kursus-kursus. 70个人报名的人必须要具备讲方言的能力。 So it was the first night, Dan we didn't really know what to do. So we say that Sama the plan is waktu we can have up to mengundang 70 students. orang untuk ikut pengajaran juga yang ikut serta cuma sedikit orang. 几十个人的教会， We were only a church with only a handful of people. 开一个 Waktu itu 70 kita 个人的小班， And then we sangat sedikit, running a class for 7 masih dalam 就 jumlah yang sedikit sekali. 很多的传真啊。
Jadi then we receive a lot of messages and facts. kita terus-terus 怎么可以讲方言呢？ How can we berdal untuk mengajarkan bagaimana So that was back in mengajarkan tentang bagaimana 有 berbahasa 没有人 roh. 对这个方言很？ Jadi 其实现在听不到一些反对讲方言， banyak 这是非常少。 waktu itu masih banyak orang yang belum mengerti. Jadi banyak orang yang tidak yang tidak menolak 确实在 untuk ikut pengajaran bagaimana mendengar Roh Kudus waktu itu. Tapi sekarang kita melihat bagaimana mempengaruhi di gereja kita sekarang sangat banyak sekali orang yang back in the year 2000, you don't hear churches mendapatkan talk about pengaruh Purim dari or pengajaran Passover or tersebut. the Feast of Tabernacle. 现在其实蛮多教会在庆祝祝福节的。 But now a Dan lot of dengan- the churches actually celebrate Passover. Kita di gereja melihat bagaimana kita merayakan di Tabernakel, kita mengadakan satu pengubahan, dan kita juga mengajarkan bagaimana Yesus lahir di waktu di hari Tabernakel. A lot of churches agreeing with this. 这个是 Dan 关键的少数。 So this is the critical minority. sehingga mengawakan satu perubahan yang sangat banyak bagi orang lain. Dan di sini kita See that a lot of churches really melihat bagaimana hubungan 但是我们 gereja 现在 dengan 教牧夫妻不断的办呢，这个 di gereja kita mengadakan camp untuk suami couple set untuk suami istri, sehingga 每一届都有20 教牧来参 banyak sekali hubungan suami istri, banyak sekali perubahan. Kita dalam setahun setidaknya untuk mengadakan camp dalam setahun ada setahun juga lebih dari 200 orang, dan juga dari berbagai negara 所以香港 membantu mereka. 真的差 Inilah yang 少我们之间 seperti ragi tersebut. really with us Jadi in makin Hong Kong, it di actually Hong has Kong an kita makin hari makin banyak yang impact. This is the power of the East. diutus seperti kuasa seperti 在预备的时候，我也在 ragi 想 tersebut. As I'm preparing for this, I reflect upon Pada saat saya menyediakan misi sini, 我以前会觉得我来自一个蛮平凡的家庭， dulunya saya merasa dari keluarga yang sederhana saja, 来自一个小康之家的家庭。 dari suatu keluarga yang kecil. 但是这几个礼拜我发现不是这样。 Tetapi beberapa minggu yang kemarin saya merasa tidaklah demikian, 比较多的时间研究我的家谱， karena saya banyak waktu untuk meneliti selisih keluarga 我才 saya. 发现呢，原来从我爷爷开始往上3代呢都是孤儿。 Saya is that from my saya grandfather, generations before that, menemui bahwa dari keturunan nenek buyut saya, mereka juga adalah dari most of them, ada their orang-orang father passed away at the age of 7. para nenek buyut saya adalah orang 出生 yatim. 那一年呢，他的父亲就过世了。 Seperti waktu mereka lahir, ada yang meninggal. Ya, nenek saya dan 然后他 kakek saya memang sudah meninggal. 岁的妈妈，他就这样长大的。 So he grew up with his mother, which was about 20 years older. 啊，我又后来又发现我的爷爷是遭罪， Saya juga tahu, Grandfather, baru tahu kalau kakek saya juga orangnya pemabuk. 男人嫁给女人， is that the man married into the wife's family? Bukannya pemabuk, maaf, maksudnya dia masuk dalam keluarganya perempuan, Into the wife's family, 贫穷、 miskin, the poverty. 卑微， orang yang sangat rendah 好 sekali, 像没有这样就讨不到老婆了。大概 dan juga It's like if they don't tidak do this, they won't be able to get married. punya 你要叫一个100 istri. 前的男人接受遭罪，这是很难。 You've got to convince a man Dalam decades, 100 like tahun yang lalu, centuries kalau ago, seorang he had pria married untuk into the pindah wife's family. marga itu sesuatu yang sangat 就是我的太kecil sekali kemungkinannya. 遭罪。 I realized that Jadi, the- tapi the wife kakek of saya my adalah grandfather mereka also yang married pindah into the marga, ikut marganya nenek saya. 我很难去想象这种遭罪的心情。 Saya tidak bisa membayangkan imagine the feeling of that. peristiwa 原来 yang 我们是 seperti ini. 一个极卑微、极微小的这个家族开始， Saya dari keluarga yang sangat
rendah sekali, suatu keluarga yang tidak 大学的时 terpandang. 候，他4年都是跟政府借钱的。 Saya waktu di universitas juga dalam 4 tahun itu meminjam uang pada pemerintah 时间才把这个 dan menggunakan waktu 8 tahun untuk membayar. 把它还清。 And after she graduated, it took her 8 years to repay the debt. 我们从一个极卑微的一个起点开始， Kami dari keluarga yang sangat-sangat rendah sekali, 然后这样的人其实也没什么志向。 dan orang-orang yang demikian juga seperti 记 tidak 得我读大学 punya 的时候 angan-angan. 是资讯工程系的。 Tapi saya di universitas, saya 我记得我那时候 jadi 的志向 sekolah di 能够写一些 insinyur, 台湾有一些 insinyuran. 带出租店的软体，然后可以写出来卖，我觉得蛮好的。 Kan saya lihat dari kelemahan saya, saya mulai 我工作几年之后 be- 信主， belajar. 然后曾经考虑呢，要去经营一间基督教的书局啊。 So after a few years, Kemudian that, sebertahun work saya happened, mulai then my- untuk my dream become that I want to open up a saya Christian punya bookstore. rencana untuk bagaimana 先知恩赐的弟兄祷告。 So I me- found a brother who had a prophetic gift to pray for me. ikuti pengajaran dari ke Kristen, meneliti ke Kristen. Saya didoain seorang saudara, dia mengatakan kamu tidak cocok untuk pekerjaan ini, kamu tidak bisa mengerjakannya. 间的事的 You're doing work between nations. Kamu And And I didn't quite orang itu berdoa bagi saya bahwa mengatakan kamu my ambition was very small. 那时候只是觉得说能够赚很多钱就好。 akan Just for dipakai them to earn a lot of untuk money, that would be great. untuk 但是 negara. 来到香港之后， Saya sebenarnya tidak mengerti, tapi pada saat saya datang di Hong 神 Kong, 就慢慢改变我的内在。 Tuhan pelan-pelan mengubah And my thinking began to change. cara pikir 我以 saya. 前是最想赚钱的， Saya dulu bercita-cita untuk mencari banyak 太太 uang. 嫁给我的一个很重要的原因就是我很爱钱。 One of the reasons Istri my saya wife menikah married saya is because karena merasa saya 太好了， sangat mencintai mencari uang yang banyak. Saya merasa itu sangat sesuatu mencari uang. it can restore Pikir my saya itu moral suatu poverty yang which I sangat baik dan cita-cita saya dari yang kecil. But my mindset, Pada saat pikiran saya berpikir, serving God is the best thing. saya melayani Tuhan. 念就改变了。 My thinking and my Cara pikir saya juga diubah. 爱吃东西的， Saya suka makan-makan. 现在还是蛮爱吃东西的。 now I still Saya juga sekarang juga 但以 masih 前吃 suka. 呢，我觉得我是用嘴巴的口感去吃东西的。 Saya dulu menggunakan mulut saya untuk memakan dan menikmati 现 rasa-rasa. 在会看营养， now I Tetapi look at sekarang saya bisa melihat vitamin nutrition. If I'm eating atau my gizi 蛋 dengan 白质， you have to be protein. pikiran 菜 saya. 要够。 Dan sekarang saya berpikir bagaimana untuk memakan makanan yang 以 berprotein. 前我是很压抑的， Before I'm very suppressed. 我现在敞开很多。 Dulu saya juga banyak sekali tekanan, ditekan, 就在这 tapi 个团体里面呢，就不知不觉的就被神用了。 And in the team, without me knowing, God began to use me. dalam tim perlahan-lahan semua itu diubah sama Tuhan. Transform my life. 我要 Tuhan mengubah hidup saya. I invite everyone. 抓住这个 Saya mengubahkan bagi Take hold of saudara 神 semua 要用你， of the kingdom of untuk heaven. berpegang pada kekuatan dari ledakan kerajaan surga. Tuhan akan memakai kalian. Segala kemuliaan bagi 哈利 Tuhan. 路亞！ Haleluya. 我哋多謝建聖牧師， Kita terima kasih pada Pastor Johnson. 建聖第一次講3節嘅道， It's first time Pastor for Johnson pertama kali mengajar dalam 3 ayat. 我為建聖牧師呢個信息做個總結。 Saya mengambil kesimpulan dari pengajaran Pastor Johnson. a summary to his preaching. 呢度有2個嘅比喻， Ini ada 2 perumpamaan. 請聽我讀出嚟。 And I want to read it Dengar. out to you. 31節， Di ayat 31, 天國好像一粒芥菜種。 The kingdom kerajaan of sorga God is like a seperti mustard seed. biji sesawi. 33節， 33. 天國好像麵酵。 Kerajaan sorgawi seperti ragi. 主耶穌話：天國好像芥菜種，好像麵酵。 Tuhan Yesus mengatakan kerajaan sorga itu seperti biji sesawi dan 主耶穌嚟到 ragi. 地上傳道啦， As Jesus Pada at- preached the word on the earth, Mengajar di bumi. he came 地上 in
dia di bumi. 就話係光來到世界， Pada saat dia datang di bumi, 光照在黑暗裏。 pada terang datang di bumi, terang menerangi kegelapan. Di Matius mengatakan, 當耶穌出嚟傳道嘅時候， pada Yesus mengajar, 佢就講先知以賽嘅話啦。 maka dia menerangkan tentang nubuatnya Nabi Yesaya di dalam lembahnya kematian, dalam lembah kegelapan, 看見了大光， melihat 主耶穌 terang. 就係呢個大光。 Yesus adalah terang. 當時整個世界係黑暗嘅， Pada saat itu seluruh dunia dalam kegelapan, 整個世界喺死蔭之地嘅。 seluruh dunia dalam alam kematian, dalam kematian. Pada Yesus mengajar, 佢又面對宗教勢力嘅反對， dia harus menghadapi penolakan ajaran-ajaran agama. Orang Farisi dan ahli Taurat juga menguji dia. Dia mengatakan dia menggunakan kuasa setan untuk mengajar. 而當時耶穌基督嘅年代，猶太人亦都係喺羅馬帝國統治之下。 Pada saat itu Yesus juga dalam masa kerajaan Roma 又喺撒旦嘅轄制當中。 dan dalam kuasa 耶穌基督 setan, 講呢個信息時候， ikatan kuasa setan. Pada saat itu Yesus yang menerangkan keadaannya. 再講一次， Pada saat ini, dalam keadaan ini saya menerangkan sekali lagi. 轄制 Kekuatan kuasa dari setan, 帝國嘅轄制， The pagan, Ah. the Roman Empire, kekuasaan orang 勢力 asing, 嘅轄制， the religious authority, kekuasaan orang, 仲有人性嘅敗壞。 ikatan and the tekanan dari depravity of ajaran-ajaran agama atau pemberontakan orang-orang pada rakyat-rakyat, dan juga passionate lagi influence of the Greek culture. ke 人就活喺死蔭之地。 penindas dan juga tekanan dari orang-orang kekasaran Roma. Jadi orang semua dalam kegelapan dan dalam tekanan. He used parable. Tapi saat ini Yesus menggunakan perumpamaan untuk mengajar. Yang perumpamaan pengajaran tentang yang sudah ada dari sejak kejadian, dari kejadian Hidden truth from suatu pengajaran. what is Apa it? itu? What is it? 天國好像一粒芥菜種， The kingdom Kerajaan of surga heaven is like a seperti mustard seed. biji sesawi. 有人咧，即係耶穌自己咧， Ada orang, And that's Jesus. itu Yesus sendiri, He took it. dia mengajar. 喺田裏 Yesus, He took this dia mustard menanam seed di and planted di it in di his tanah. field. 呢粒芥菜種 Biji 會長大 benih biji 變成 ini 菜， Grew dia akan bertumbuh menjadi sayur, 變成大樹， menjadi into a big dan tree. kemudian akan menjadi tubuh pohon yang besar. Burung-burung Birds of the air datang came berhinggap and perched in the branches. bersarang pada cabang-cabangnya. What he's talking about. Apa yang diajarkan ini? The Kerajaan kingdom of sorga heaven inilah is seperti biji sesawi itu. It was the Itu least saat in itu those dia days. satu yang sangat kecil. The whole Suatu world is under seluruh 主耶穌將天 dunia dalam But ikatan Jesus kegelapan, brought the kingdom belenggu of kegelapan. heaven on 係 earth 最細， and was the Dia- least in those days. 但係當耶穌 sesuatu yang And as sesuatu Jesus yang kecil, planted biji yang it kecil pada saat Yesus in this menanamnya earth, and he gave it to man, 天國會長大， and dan diberikan, the heaven will grow. maka kerajaan surga akan bertumbuh, Biggest tree. 佢甚至會壯大起嚟， bahkan akan bertambah besar Strong, dan kuat 一切嘅生物。 a blessing. untuk memberi tempat bagi segala That's the kingdom makhluk. of heaven. Ini adalah kerajaan yang dimaksud dengan kerajaan surga. Kerajaan surga seperti sebiji sesawi 婦人嚟將佢放喺衫底個麵團入邊， A woman dan juga seperti ragi seorang perempuan yang mengadakan dimasukkannya di dalam until it tepung worked terigu. all Jadi through the dough. satu adonan itu berkembang
mengadakan perubahan. 團係會壯大啊！ Jadi tepung tersebut adonan tersebut akan makin berkembang, makin semakin besar. Dan makanya seperti kerajaan surga semakin akan besar, bahkan akan mengadakan perubahan bagi seluruh dunia. 而當時整個天國係點呢？ Pada saat itu bagaimana kerajaan surga? 壓制當中佢 Dia dalam tekanan semua. 有幾多人跟從？ Berapa orang yang ikut Yesus? Sangat sedikit sekali. Benar, sangat sedikit sekali. 次芥菜一粒芥菜種 Seperti bijinya sesawi 小 ini. 嘅麵酵咁細， Seperti adonan tepung tersebut. 有盼望。 Tetapi Yesus mengatakan ada harapan. 嘅人更細嘅人， Orang yang begitu sedikit, orang yang begitu kecil, 受咗福音， tetapi saat dia menerima penginjilan, menerima kekuatan dari surga, dan 係最初係好細嘅。 Initially, it was humble and small. kerajaan surga memang sangat kecil, tetapi dia akan semakin berkembang, akan semakin besar, akan bertumbuh, And a blessing. akan memberkati seluruh. And that's the truth for the 呢 kingdom 個 of 就係 God. 從 Bumi. 創世以嚟所隱藏嘅真理。 And Ini that was adalah- hidden since the creation of the world. 主耶穌用比喻將佢講出嚟。 And Jesus Perumpamaan yang sudah ada dari parables. sejak dari kejadian. Yesus, kita sekarang hidup dalam kebenaran tersebut. Sekarang ini, saat ini adalah akhir 我 zaman. 哋嘅處境啊， And keadaan our kita. situation 就 now, 好似當時耶穌傳道嘅時候個處境 it was 一樣， just Seperti like waktu the Yesus days of datang. Jesus when he began to preach. 魔鬼仇敵嘅壓制， Oppression Dia by Satan. dalam ikatan 甚至到 Pak 末世嘅時候 iblis-iblis. 非常之艱難嘅。 It's going Bahkan to be a sampai great akhir zaman tribulation suatu to the empire. keadaan yang sangat sulit And sekali. oppression by the culture. 人性嘅敗壞， And the Kerusakan depravity dari of moral orang-orang. 我哋真係喺呢個黑暗同埋死蔭之地。 Kita memang benar dalam kegelapan dan dalam kuasa kematian. the Hades. 但係天國喺我哋入面， Tetapi kerajaan surga ada di dalam kita. Inside of us. 我哋成為天國嘅一個小小嘅部分。 We Kita adalah bagian yang terkecil, merupakan juga bagian terkecil dari kerajaan surgawi. We're just like the east and like the master. 好細嘅細到睇唔到啊！ Kita sebagai satu yang sangat kecil-kecil sekali, bahkan juga tidak bisa dilihat. Tetapi kita mempunyai harapan. Saudara-saudari, kita mempunyai harapan. 現在非常之艱難， Even though Walaupun in sekarang such a dalam hard keadaan situation, kesulitan, 要經歷嘅亦都會好艱難。 dan bahkan yang akan datang, kita akan juga akan mengalami kesulitan, kesukaran. no matter Walaupun how demi, hard is the pandemic, walaupun bagaimanapun, walaupun kesulitan bagaimanapun keinoman kita tetap dalam kerajaan. 我哋放喺我哋自己嘅地 Karena di 方， dalam kerajaan surga, Yesus memberikan semua itu ada pada kita dan juga pada Hong Kong. in Hong 對 Kong. 馬來西亞、對日本、對台灣、對 Bagi Malaysia, Jepang, 就將你放喺嗰個地方。 And Singapura to dan Malaysians and to Japanese, Yesus and juga God put you memberikan there semua in your itu place. kepada tempat tersebut. 大菜種少少麵酵放喺嗰個地方。 Kamu adalah biji sesawi itu dan sedikit ragi 是 itu. 耶穌親自栽種。 Tetapi Yesus sendiri yang menaruhnya, menanamnya. 壓力幾咁嘅大 Walaupun bagaimana besar tekanan kita, 世界嘅人點樣嚟攻擊你？ atau bagaimanapun serangan dari orang-orang luar, 主耶穌同你講， tetapi Tuhan Yesus memberitahukan kepada This is kamu, what it's like in 現 the 在 kingdom 你 of 好 heaven. 細， saat ini memang kamu sangat kecil, 繼續 tetapi kami terus menerima As you dan continue terus and keep on going, terus bertahan, 變成最大嘅錯， maka pelan-pelan kamu akan menjadi semakin besar. 變成最大嘅 you 樹。 will become Maka the pelan greatest kamu tree. akan menjadi pohon yang yang besar, dan seperti adonan tepung yang akan terus yang mengembang makin besar. Kotamu, negaramu, karena kamu akan berubah. 因為天國係
karena kerajaan surga ada padamu. 耶穌親手所栽種， Yesus yang sendiri yang menanamnya 同我都領受咗基督嘅生命。 dan juga menerimanya dari Tuhan Yesus. 一齊翻到嚟香港， Seperti saya dan juga Pastor Dubra waktu datang di Hong Kong 19 tahun kemarin. 111間分堂。 Today Tap- we have more than 110 Dan tapi sekarang gereja kita mempunyai 100 lebih cabang gereja. know the number, how many brothers and sisters in 我 the 哋 whole 喺香港 611. 成為一棵好大嘅菜。 Kita di Hong Kong In Hong Kong, we become kita bertumbuh seperti pohon yang besar. 與我同在， Tuhan menyertaiku. 神改變我哋， God changed Tuhan mengubah kita. 因為我係耶穌親手所栽種，叫我翻嚟香港。 Karena Yesus sendiri yang menanam agar saya datang ke Hong Kong. 耶穌栽種嘅咧， and Saya ditanam oleh Yesus di Hong Kong. 我喺呢度，我哋要長大， Kita di sini kita harus bertumbuh. 我哋有盼望， Kita punya harapan 我哋並且現在世必定帶嚟整個世界嘅影響。 dan bahkan kita akan mempengaruhi seluruh dunia. 阿門。 Amin. 並且神親自保守。 Bahkan Tuhan sendiri yang akan menjaga kita. Walaupun kesulitan bagaimanapun di dunia ini atau bagaimana besar goncangan di dunia ini, 天國係永不震動， tetapi kerajaan surga tidak akan goyah 因為神親自掌權。 karena Tuhan sendiri yang berdaulat 你 atasnya. 嘅經濟、 Ekonomimu, 你嘅健康、 kesehatanmu, 你嘅家庭， keluargamu, 係屬於你嘅， whatever belongs apapun to yang you, menjadi 都 milikmu, 要祝福你。 Tuhan akan memberkatimu. 而且神要大大使用你， Bahkan Tuhan akan memakai kamu, 改變整個世界。 mengubah seluruh dunia. Amin. Tuhan memberkatimu. Mari kita bangkit berdiri, memuji Tuhan. And this kingdom will know no end, and His glory shall know no bounds. For the majesty and power of this kingdom's King has come. And His kingdom's reign, and His kingdom's rule, and His kingdom's power and authority. Jesus, God's righteousness. 各位弟兄姊妹， Saudara-saudari semua, 你願意成為天國嘅一份子？ relakah kamu untuk menjadi keluarga 無論你 dari 愛就 kerajaan 必須 surga? 相信耶穌。 no matter whether you have Atau already kamu accepted Jesus, Rela untuk menerima Tuhan 未 Yesus? 相信耶穌， Atau kamu yang belum not percaya yet Tuhan accepted Yesus? Jesus. 我覺得聖靈喺度， Saya merasa Roh Kudus ada bersama 我要為你 kita. And I'm going Aku ingin berdoa untukmu. 你接受耶穌， Kita bersama berdoa untuk menerima Tuhan 願 Yesus. 意進入天國。 we're Rela- willing to enter Karena into rela the untuk masuk ke dalam kerajaan surga.一個小 We're willing Dan to kamu become juga a small rela part mau untuk menjadi bagian dari kerajaan yang surga. and receive the deeds of God. Kita menerima Tuhan. 讓你壯大。 One day, Tuhan, He's going to saat make kita you menerima great. Tuhan, Tuhan akan membawamu makin bertumbuh, menjadi besar dan memberkati dunia ini. Saya berkata, memberitahukan kamu di bumi ini 唔係多餘嘅， You are bukan not an extra. tidak ada 你唔係 gunanya. 冇用。 You are Kamu not bukan 好多人 tidak 會同你講 berguna. 你係點樣 Even 唔好， though 點樣唔好 many people Mungkin say itu you ada are orang yang mengatakan kamu useless, begitu tidak 但係 baik, 天 tidak 國嘅 berguna. 種子喺你入邊。 Tetapi karena ada bijinya, benihnya kerajaan surgawi, 好似呢粒芥 kehidupan Yesus ada di dalammu, kamu seperti biji tersebut. You will be just Bah- like me ak- and be ak- changed. yang akan mampu mengadakan pengubahan bagimu seperti saya juga yang dulu. Saya mengundang kamu untuk menerima kerajaan surga 親愛主耶穌， dan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, ikuti doa saya sepatah demi sepatah. 將個手放喺心度， Letakkan tanganmu di dada, pejamkan matamu, 抬起你個頭， angkat wajahmu, 仰 kepalamu. 望住神，
rohmu memandang pada Tuhan. 跟住我嚟祈禱。 Ikuti doa. 親愛主耶穌， Dear Lord Tuhan Yesus yang 多謝 terkasih, 你愛我， terima kasih Engkau mengasihiku. 多謝你將生命俾我， Terima kasih Engkau memberikan hidup dalamku, 嚟到地上救贖我， and you datang came ke to the bumi earth to untuk save me. menyelamatkan 領 aku. 受你嘅福音， And my Tuhan, willing aku to rela receive untuk your menerima goodness. Injil darimu, menerima penyelamatan 求你 darimu. 赦免我嘅罪， Ampunilah segala dosaku. 將永生嘅生命賞賜俾我， Berilah kehidupan yang kekal 我願意 bagiku. 跟隨你， Aku mau mengikuti 成為 Engkau 天國嘅一份子， sebagai bagian dari 成為 kerajaan 天父 sorga, 爸爸嘅兒女， seperti anak-anaknya 求你 Allah 幫 Bapa. 助我 May you help Mohon me Engkau untuk 脫離 membantuku 困局，脫離黑暗 lepas dari kemiskinan, dari kegelapan, from all my bebas dari belenggu-belenggu, from all my bebas dari bondage. semua 我願意跟隨你， ikatan. Aku rela untuk 求你成為 mengikutimu. 我生命嘅主宰， Mohon Engkau sebagai juru selamatku 讓 dan 天國 Tuhan 在 dalam 我身 hidupku. 上顯大。 And the kingdom of Dan heaven mohon is agar kerajaan manifest surga through di me. dalamku semakin besar, agar aku dipakai untukmu 成為別人嘅祝福。 sebagai berkat bagi orang lain. 求你親自施恩 Tuhan, mohon Engkau sendiri yang memberkatiku. Dalam nama Tuhan Yesus 阿們 berdoa, 多謝 amin. 主 Terima kasih Tuhan. 請你舉起手嚟領受我嘅 Tuhan Yesus, angkat padahkan tanganmu untuk menerima berkat. Aku dalam nama Tuhan Yesus memberkati saudara-saudari semua. My brothers and sisters. 天國隱藏嘅真理喺你入面。 Rahasia kerajaan sorgawi yang tersembunyi ada padamu. Kingdom of heaven. 神今日向你開啟， And God Tuhan is hari ini renewing membuka that church. untukmu 領受真理， Receive untuk it. menerima kebenaran, Receive menerima 你 Roh 嘅生命 Kudus. 要完全改 Your 變。 life Roh will be transformed. kehidupanmu 你要 harus 作手不作 seluruhnya 為，居上 berubah. 不居下。 Engkau akan menjadi tinggi dan tidak akan menjadi rendah. 所有嘅弟兄姊妹， Semua saudara-saudari 耶穌嘅 semua, 名祝福你。 dalam nama Tuhan Yesus 我哋 memberkatimu. 基督嘅身體， We are the body Kita of adalah Kristus 係我哋嘅頭 tubuhnya Kristus. Kristus adalah kepala 我 kita. 哋要成為萬有之首。 Kita harus menjadi penguasa alam semesta 神 ini. 與你同在， Tuhan 願 menyertai-mu. 你手中嘅功被神興旺。 Apa yang kau kerjakan akan diberkati Tuhan pada saat 無論 akhir zaman 世界 ini. 多麼嘅黑暗， Walaupun bagaimana banyak kegelapan, Engkau adalah menjadi anak-anaknya terang Tuhan. 奉耶穌基督嘅名祝福。 Dalam nama Tuhan Yesus memberkatimu. Amin. Haleluya. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan.